क्रीड़ा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन खोज के उद्योग से 10वां डॉक्टर लुत्फुर रहमान स्मृति गुणीजन संवर्धना कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। इस दिन आशीर्वाद विवाह भवन में आयोजित डॉक्टर लुत्फुर रहमान स्मृति गुणीजन संवर्धना कार्यक्रम में पत्रकार, क्रीड़ाविद, समाजसेवी, सांस्कृतिक कर्मी, चिकित्सक तथा कई और जाने माने संस्थानों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इंडियन आइडल के मैताली सुम, नाट्य व्यक्तित्व अजय राय सहित 2 विद्यालय को भी सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में खोज के सभापति डॉक्टर एम मासूम तथा संपादक सजल लश्कर ने भी अपने मतों का बखान किया और कार्यक्रम को लेकर बुद्धिजीवी तथा विदग्ध लोगों के बीच काफी उत्साह व उमंग की माहौल देखने को मिली। আপনারা দেখেছেন, শুনেছেন যে সজল 12 বছর থেকে সাধারণ সম্পাদক হয়ে আছেন, মাসুমদা তার মাথার উপরে আছেন। তা আমাদের তাতে ঈর্ষা হয় না, সুপ্রিয়ার তাতে বিনম্র চিত্তে অনুরোধ করছি। বিশ্বতোষ চৌধুরী মহাশয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ক্রীড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে আজকে ডক্টর লুৎফুর রহমান স্মৃতি সম্মাননা প্রদান করেছি। প্রতি বছরই আমরা এটা করে থাকি। গত সংস্থার পক্ষে এই কাজ করা অত্যন্ত কঠিন এবং আমরা সুচারুভাবে সেটা সম্পাদনা করতে পারছি, সেটাই আমাদের কাছে বড় প্রাপ্য। ধন্যবাদ সবাইকে। আজ 10মবারের মতো কোচ শিলচর আয়োজিত ডক্টর লুৎফুর রহমান স্মৃতি কাশ্মীর, হরিয়ানা এবং কলকাতার লোকেরাই আমার দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এতে আমরা গর্ববোধ করছি। আগামীতে আমরা এটা প্রোগ্রাম চালিয়ে যাব। ধন্যবাদ।